siya ni Daisy Yere, ma'am. Pa Barangay Victoria, Curimawa. Ano taon mo? 58. Manutawan ka agyagan ito? 38. Dalang ti damagan ni kanyang lula. Ana ba ti makikitang nga pagbalinan na ito'y mundo tayo in 2050 lula? Man maibaga no ana nga talaga na kung kas maranranasan tayo tatan rumikrigat ti panagbiag ken kas sa bagay ti daddo mamakiding pagsayaatan na anak ko kat da kayo nga ubing pay maaramid yun nagiterebrebengin nyo kas may isang Pilipino. Maaramid yun ti tumulong iti pada yung nga tao oray nyo han kumapay nga kadagitoy nga kas makikita kada kayo nga estudyante anak ko kat natulong kayon ken mayat ti panakisama yu iti pada yung nga tao ngam ti may isang kas lang makikita anak ko kat siyempre rumirigat ti panagbiag. No, hanta yung maaboydan na iti ado nga problema iti kada ito kasasaad tayo siguro mas lalo nga rumikrikat. Ano nga rin mo ti excited ka iti future lola? May sapin na kaya excited na anak ko ka ano da kayo kunak kasi ado matigit apo ko kun nagbasbasa sana da kayo nga agtutubo kat agbalin kayo nga kahit ko sa winin agbalin kayo nga pagulidanan ti sumarsarunong pa nga henerasyon nga haanket nga da kayo ti agbalin nga pasaway no di kat da kayo ti agbalin nga pagtuladan to nagigay sumarsaron nupay nga henerasyon tayo anak ko. Ano nga rod mo ti madanagan ka iti future mo? Anak ko adot pa kanya tayo nga Ilocano kanya tayo nga adot dagiti intay pagdandanagan para kanyak lang para kanyak madanagan na nga alahan ko ibagaan na ko nga siyakat religyosa na kaya nga madanagan na ta habang tumataeng na ado dagiti makikita nga agtutubo nga agar aramid ti hanga na sayaat ket no kuman addapan nakabalin na anak ko maikat ko maragijay nga aramid ti agtutubo kadagitoy ta han ko nga ibaga nga dandanin ti panangukom pero hantay magawidan day ta ketnuhan lang agbalbaliw ti ugali ti agtutubo nga daduma ko nakatahambat nga always daduma agtutubo anak ko ken dagitay padamot nga nataenganan nga imbes nga isudat man yun una iti pagsayaatan ti agtutubo ke isudamot ti man yun una iti han nga nasayaat nga ugali. Di ko dapat nga maikat kasi nakamamak day ta natay mat amin siguro anak ko kahantay magkatangakayat ti maigungugong di karno nga kunada diba dapat ket agbalin tayo kumamat nga anak ti apo tapnon ti kastaket na anayas pay iti intay panagbiag. Nangarod mo ti advice mo kanya mi nga ubing lola tatno ti future ket agbalin nga nasayaan. Tilang mabaling ko nga advice kanya yung anak ko agbasa kayo nga nasayaat aramidin nyo tay makita yung pagsayaatan ti kaaduan hanga tay lang pagsayaatan nyo dapat agbalin kayo nga totoo iti sarili yo tapnon ti kasta maragpatan nyo dagiti arapaap yu iti panagbiag maragpatan nyo ti matulungan yung tumot ti daddo mga agkasapulan kasla kadagitay addaan iti nasakit nga awanan mabalin mat siguro nga da kayon to ti pagsadagan da siyempre da kayo ket naris kayo di ba ti lang mabalin ko nga ikuan nako ipasnek yo ti agbasa
Sana agkikita tayo tupay nga adaan kayon to iti napipintas nga trabaho ken nasasayaat nga ubing, nasasayaat nga umili. Dita nga makita tayo anak ko no kasano tayo nga agpakatao. Once nga uray nga kangat nga to kayon no da kayo ket agbalin kayo met nga pasaway or na matapobre. Hangkay nga dayawon. Uray nakabakbak ng kayton. Hangkay nga dayawon as in. Dahil tati pamaa, dahil tati kuwak anak ko. Uray na babana lang, uray no na marigrigatak lang, ngam no tayo tao nga matapobre, uray kababak na nga tibak ng hangko nga dayawon. Tilang igunam-gunam ko kanyayo, agbalin kayo nga nasaya at ubing, tapno maragpatan nyo ti arapaap yo. Agpakatutuo kay ti sarili yo anak ko. So lang ti mabalin kong i-advise kanyayo. Mrs. Daisy Yere, a 50-year-old woman from Barangay Victoria, Corimao, Ilocos Norte, speaks with a voice formed by years of trials and experience. Her words reflect the reality of many Filipinos who have endured sacrifices and unending challenges. When she says, "Narigat pinagbiag," it's not just passing statement. It is the voice of someone who has lived through struggles that tested both strength and spirit. It is the truth of generation has carried burdens so the next one could have a chance to dream. But even though with the weight of her words, her eyes shine with hope. She sees the youth not as weak, but as powerful and full of promise. For her, we are the ones who can rise above hardship and who can continue what their generation started. It is as though she is passing a torch through her. We are reminded that while life is indeed difficult, it is also filled with hope, and it is our role as the youth to carry forward the lessons of the past and shape future that is brighter, stronger, and more just for all.